Greetings to all foodie Bengalis from Instant Recipe channel again with a new episode. Thanks to those who have already watched the previous series. And for those who haven't seen it yet, the link will be given in the description box below this video and at the end of the video. Today's episode includes morning tiffin on the way from Agra to Fatehpur Sikri. With that there is a video of what I ate and how much I wore. And with him the address and name. The details of all these can be found in the description box of this video. But let's get started. एक नए एपिसोड के साथ सभी खाने के शौकीन बंगालियों को इंस्टेंट रेसिपी चैनल की ओर से फिर से शुभकामनाएं। उन लोगों को धन्यवाद जो पिछली श्रृंखला पहले ही देख चुके हैं, और जिन लोगों ने इसे अभी तक नहीं देखा है, उनके लिए लिंक इस वीडियो के नीचे विवरण बॉक्स में और वीडियो के अंत में दिया जाएगा। आज के एपिसोड में आगरा से फतेहपुर शिकारी के रास्ते में सुबह का टिफिन, उसके साथ एक वीडियो भी है कि मैंने क्या खाया और कितना पहना, और उसके साथ पता और नाम। इन सभी का विवरण इस वीडियो के विवरण बॉक्स में पाया जा सकता है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। ইনস্ট্যান্ট রেসিপি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকল ভোজন রসিক বাঙালিকে আবারও একটা নতুন পর্বে অভিনন্দন। যারা আগের সিরিজগুলি অলরেডি দেখেছেন তাদের ধন্যবাদ, আর যারা এখনও দেখেননি তাদের জন্য লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এই ভিডিওর নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে ও ভিডিওর শেষে। আজকের পর্বে থাকছে আগ্রা থেকে ফতেহপুর সিকরি যাওয়ার পথে সকালের টিফিন কোথায় করেছিলাম তার ভিডিও।
lunch at any restaurant near Agra Fort. With that there is a video of what I ate and how much I wore. And with him the address and name. The details of all these can be found in the description box of this video. But let's get started. आगरा किले के पास किसी रेस्तरां में दोपहर का भोजन। आज के एपिसोड में आगरा से फतेहपुर शिकारी के रास्ते में सुबह का टिफिन, आगरा किले के पास किसी रेस्तरां में दोपहर का भोजन, स्थानीय बाजार में शाम का टिफिन, रात का खाना और अगले दिन नाश्ते के लिए मैंने कहाँ खाना खाया। उसके साथ एक वीडियो भी है कि मैंने क्या खाया और कितना पहना, और उसके साथ पता और नाम। इन सभी का विवरण इस वीडियो के विवरण बॉक्स में पाया जा सकता है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। আগ্রা ফোর্টের কাছে কোন রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ কোথায় করেছিলাম তার ভিডিও, সেই সঙ্গে থাকছে কি কি খেয়েছিলাম ও কত পড়েছিল তার বিল, তার ভিডিও ও তার সাথে থাকছে ঠিকানা ও নাম। এই সব কিছুর ডিটেলস জানতে পারবেন এই ভিডিওর নিচে দেওয়া ডেসক্রিপশন বক্স থেকে। চলুন তবে শুরু করা যাক। है कि मैंने क्या खाया और कितना पहना, और उसके साथ पता और नाम। इन सभी का विवरण इस वीडियो के विवरण बॉक्स में पाया जा सकता है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। পরের দিনের ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ কোথায় করেছিলাম তার ভিডিও, সেই সঙ্গে থাকছে কি কি খেয়েছিলাম ও কত পড়েছিল তার বিল, তার ভিডিও
ও তার সাথে থাকছে ঠিকানা ও নাম। এই সব কিছুর ডিটেলস জানতে পারবেন এই ভিডিওর নিচে দেওয়া ডেসক্রিপশন বক্স থেকে। I have Instagram page named Curious_Travel, Facebook page named Curious Travel, WhatsApp channel, the link of which can be found in this channel. There is also a YouTube channel, the link of which can be found on the I button of this video. There is a WhatsApp channel called My Room and a YouTube channel. You will find the link in the description box below this video. I have Instagram page, Facebook page, WhatsApp channel and YouTube channel called Instant Recipe. You will find the link in the description box below and in the I button. Good luck. See you in another video. ये था आज का एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन बजाएं ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। मेरे पास Curious_Travel नाम का इंस्टाग्राम पेज, Curious Travel नाम का फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक इस चैनल में पाया जा सकता है। एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक इस वीडियो के आई बटन पर पाया जा सकता है। माई रूम नाम से एक व्हाट्सएप चैनल और एक यूट्यूब चैनल है। आपको इस वीडियो के नीचे विवरण बॉक्स में लिंक मिलेगा। मेरे पास इंस्टेंट रेसिपी नाम से इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल है। आपको लिंक नीचे विवरण बॉक्स में और आई बटन में मिलेगा। শুভকামনায়, মিলতে हैं दूसरे ভিডিও में। এই ছিল আজকের পর্ব। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তবে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন যাতে আমার ভিডিও আপলোড করা মাত্র আপনার কাছে পৌঁছে যায় সবার আগে। আমার রয়েছে Curious_Travel নামে ইনস্টাগ্রাম পেজ, কিউরিয়াস ট্রাভেল নামে ফেসবুক পেজ, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল যার লিঙ্ক পাবেন এই চ্যানেলে। ইউটিউব চ্যানেলও রয়েছে যার লিঙ্ক পাবেন এই ভিডিওর আই বাটনে। রয়েছে মাই রুম নামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ও ইউটিউব চ্যানেল যার লিঙ্ক পাবেন এই ভিডিওর নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে। আমার রয়েছে ইনস্ট্যান্ট রেসিপি নামে ইনস্টাগ্রাম পেজ,
ফেসবুক পেজ ও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ও ইউটিউব চ্যানেল, যার লিঙ্ক পাবেন নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে ও ওপরের আই বটনে। ভালো থাকবেন, দেখা হবে অন্য ভিডিওতে।